ما هي الأمة التي تحتاج إلى السلام والازدهار والنجاح والأمن؟ ما تطلبه الأمة والنمو والشرف والكرامة؟ لماذا لا تحصل الهند على ذلك؟ لماذا تخسر كل شيء يوما بعد يوم؟ أولاً السلام، ثم الأمن، ثم الشرف، ثم الاقتصاد وكل شيء آخر. السبب يحكمه الإيديولوجية الخاطئة. دعونا. شيء مزدهر وآمن للغاية محارب مختبر، وهو أيديولوجية إسلامية من المملكة العربية السعودية في ضوء القرآن والحديث الأصيل الذي يضمن جرائم أقل ونمو مرتفعا، بطالة أقل وأرباح اقتصادية عالية، وانتحار أقل، والمزيد من الازدهار، والمزيد من الأمن، والمزيد من السلام، والمزيد من الشرف من خلال الإسلام. لماذا لا يمكن للهند أن تكون المملكة العربية السعودية القادمة؟ لماذا لا يمكن للهند أن تكون الأمة الإسلامية التالية بالسلام والازدهار والنجاح والأمن للجميع؟ فكر في الأمر. لماذا لا يمكن أن يكون يعبد الله فقط، الشريعة والطاعة، الرسول الأخير محمد صلى الله عليه وسلم. Что нужно нации? Мир, процветание, успех и безопасность. Что требует нация? Рост, честь, достоинство. Почему моя Индия не получает этого? Почему она теряет все с каждым днем? Сначала мир, потом безопасность, потом честь, потом экономика, и все остальное. Причина в том, что нами правит неправильная идеология. Пусть у нас будет что-то очень процветающее, безопасное и проверенное на практике, исламская идеология Саудовской Аравии в свете Корана и достоверных хадисов, гарантирующая снижение преступности, высокий рост, меньше безработицы и высокий экономический уровень, меньше самоубийств и больше процветания, больше безопасности, больше мира, больше власти благодаря исламу. Почему моя Индия не может стать следующей Саудовской Аравией? Почему моя Индия не может стать следующей исламской страной? С миром, процветанием, успехом и безопасностью для всех. Подумайте об этом, почему этого не может быть. Поклонение только Богу Аллаху и послушание последнему посланнику Мухаммаду. 国家需要什么？和平、繁荣、成功与安全。国家需要什么？增长、荣誉、尊严。为什么我的印度得不到这些？为什么它日渐失去一切？首先是和平，然后是安全，然后是荣誉，然后是经济，以及其他一切。原因在于被错误的意识形态所统治。让我们根据古兰经和真实的圣训，学习沙特阿拉伯的伊斯兰思想，它是非常繁荣、安全和经得起考验的，确保少犯罪、高增长，失业率低，经济增长率高。通过伊斯兰教，减少自杀，实现更多繁荣、更多安全、更多和平、更多权利。为什么我的印度不能成为下一个沙特阿拉伯？为什么我的印度不能成为下一个伊斯兰国家？每个人都能享有和平、繁荣、成功和安全。想想看，为什么不能呢？只崇拜真主安拉，服从最终使者穆罕默德句。国家需要什么？和平、繁荣、成功与安全。国家需要什么？增长、荣誉、尊严。为什么我的印度得不到这些？为什么它日渐失去一切？首先是和平，然后是安全，然后是荣誉，然后是经济，以及其他一切。原因在于被错误的意识形态所统治。让我们根据古兰经和真实的圣训，学习沙特阿拉伯的伊斯兰思想，它是非常繁荣、安全和经得起考验的，确保少犯罪、高增长，失业率低，经济增长率高。通过伊斯兰教，减少自杀，实现更多繁荣、更多安全、更多和平、更多权利。为什么我的印度不能成为下一个沙特阿拉伯？为什么我的印度不能成为下一个伊斯兰国家？每个人都能享有和平、繁荣、成功和安全。想想看，为什么不能呢？只崇拜真主安拉，服从最终使者穆罕默德句。Que necesita una nación, paz, prosperidad, éxito y seguridad. Que exige una nación, crecimiento, honor, dignidad. ¿Por qué mi India no lo está consiguiendo? ¿Por qué lo está perdiendo todo día a día? Primero la paz, luego la seguridad, luego el honor, luego la economía, y todo lo demás. La razón es estar gobernado por la ideología equivocada.
Tengamos algo muy próspero, seguro y hasta la marca probado y comprobado que es la ideología islámica de Arabia Saudita a la luz del Corán y Hadith auténtico. Asegurando menos crimen, alto crecimiento. Menos desempleo y alta tasa económica. Menos suicidios y más prosperidad, más seguridad, más paz, más poder a través del Islam. ¿Por qué mi India no puede ser la próxima Arabia Saudí? ¿Por qué mi India no puede ser la próxima nación islámica? Con paz, prosperidad, éxito y seguridad para todos. Piense en ello porque no puede ser. Adoración solo a Dios Alá y obediencia al mensajero final Muhammad que necesita una nación. Paz, prosperidad, éxito y seguridad. Que exige una nación. Crecimiento, honor, dignidad. ¿Por qué mi India no lo está consiguiendo? ¿Por qué lo está perdiendo todo día a día? Primero la paz, luego la seguridad, luego el honor, luego la economía. Y todo lo demás. La razón es estar gobernado por la ideología equivocada. Tengamos algo muy próspero, seguro y hasta la marca probado y comprobado que es la ideología islámica de Arabia Saudita a la luz del Corán y Hadith auténtico. Asegurando menos crimen, alto crecimiento. Menos desempleo y alta tasa económica. Menos suicidios y más prosperidad, más seguridad, más paz, más poder a través del Islam. ¿Por qué mi India no puede ser la próxima Arabia Saudí? ¿Por qué mi India no puede ser la próxima nación islámica? Con paz, prosperidad, éxito y seguridad para todos. Piense en ello porque no puede ser. Adoración solo a Dios Alá y obediencia al mensajero final Muhammad Was braucht eine Nation? Frieden, Wohlstand, Erfolg und Sicherheit. Was verlangt eine Nation? Wachstum, Ehre, Würde. Warum bekommt mein Indien das nicht? Warum verliert es Tag für Tag alles? Zuerst den Frieden, dann die Sicherheit, dann die Ehre, dann die Wirtschaft, und alles andere. Der Grund dafür ist, dass wir von der falschen Ideologie regiert werden. Lasst uns etwas sehr Wohlhabendes, Sicheres und Bewährtes haben, nämlich die islamische Ideologie von Saudi-Arabien im Lichte des Korans und der authentischen Hadithe. Weniger Kriminalität, hohes Wachstum, weniger Arbeitslosigkeit und eine hohe Wirtschaftsrate, weniger Selbstmorde und mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr Frieden, mehr Macht durch den Islam. Warum kann mein Indien nicht das nächste Saudi-Arabien sein? Warum kann mein Indien nicht die nächste islamische Nation sein? Mit Frieden, Wohlstand, Erfolg und Sicherheit für alle. Denken Sie darüber nach, warum es nicht sein kann. Verehrung von Gott Allah und Gehorsam gegenüber dem letzten Gesandten Muhammad. Ce dont une nation a besoin. Paix, prospérité, succès et sécurité. Ce qu'une nation exige. Croissance, honneur, dignité. Pourquoi mon Inde ne l'obtient-elle pas? Pourquoi perd-elle toujours après jour? D'abord la paix, puis la sécurité, puis l'honneur, puis l'économie, et tout le reste. La raison en est que nous sommes dirigés par la mauvaise idéologie. Idéologie islamique de l'Arabie Saoudite, à la lumière du Coran et des hadiths authentiques, est une idéologie très prospère, sûre et à la hauteur, qui a été testée et éprouvée. Elle garantit moins de criminalité, une croissance élevée, moins de chômage et un taux économique élevé, moins de suicides et plus de prospérité, plus de sécurité, plus de paix, plus de pouvoir grâce à l'islam. Pourquoi mon Inde ne peut-elle pas être la prochaine Arabie Saoudite? Pourquoi mon Inde ne peut-elle pas être la prochaine nation islamique? Avec la paix, la prospérité, le succès et la sécurité pour tous. Pensez-y, pourquoi cela n'est-il pas possible? L'adoration du seul Dieu Allah et l'obéissance au messager final Muhammad Ce dont une nation a besoin. Paix, prospérité, succès et sécurité. Ce qu'une nation exige. Croissance, honneur, dignité. Pourquoi mon Inde ne l'obtient-elle pas? Pourquoi perd-elle toujours après jour? D'abord la paix, puis la sécurité, puis l'honneur, puis l'économie, et tout le reste. La raison en est que nous sommes dirigés par la mauvaise idéologie. Idéologie islamique de l'Arabie Saoudite, à la lumière du Coran et des hadiths authentiques, est une idéologie très prospère, sûre et à la hauteur, qui a été testée et éprouvée. Elle garantit moins de criminalité, une croissance élevée, moins de chômage et un taux économique élevé, moins de suicides et plus de prospérité, plus de sécurité, plus de paix, plus de pouvoir grâce à l'islam. Pourquoi mon Inde ne peut-elle pas être la prochaine Arabie Saoudite? Pourquoi mon Inde ne peut-elle pas être la prochaine nation islamique? Avec la paix, la prospérité, le succès et la sécurité pour tous. Pensez-y, pourquoi cela n'est-il pas possible? L'adoration du seul Dieu Allah et l'obéissance au messager final Muhammad מה צריך אומה? שלום, שגשוג, הצלחה וביטחון. מה אומה דורשת?
צמיחה, כבוד, כבוד. למה הודו שלי לא מקבלת את זה? למה זה מפסיד הכל מיום ליום? קודם השלום, ואז הביטחון, ואז הכבוד, ואז כלכלה, וכל דבר אחר. הסיבה נשלטת על ידי האידיאולוגיה השגויה. תן לנו לעשות משהו מאוד משגשג, מאובטח ועדיין נוסע ונבדק שהוא אידיאולוגיה אסלאמית מסעודיה לאור הקוראן והחדית' האותנטי. מבטיח צמיחה גבוהה של פחות פשע, פחות אבטלה ושיעור כלכלי גבוה, פחות התאבדויות ויותר שגשוג, יותר ביטחון, יותר שלום, יותר כוח דרך האסלאם. למה הודו שלי לא יכולה להיות ערב הסעודית הבאה? מדוע הודו שלי לא יכולה להיות האומה האסלאמית הבאה? עם שלום, שגשוג, הצלחה וביטחון לכולם. תחשוב על זה למה זה לא יכול להיות. סוגדים רק לאל אללה וציות לשליח הסופי מוחמד ראה. What a nation needs, peace, prosperity, success and security. What a nation demands, growth, honor, dignity. Why my India is not getting it? Why it is losing everything day by day? First the peace, then the security, then the honor, then economy and everything else. The reason is being ruled by the wrong ideology. Let us have something very prosperous, secure and up to the mark, tried and tested. That is Islamic ideology from Saudi Arabia in the light of Quran and authentic hadith, assuring less crime, high growth, less unemployment and high economic dividends, less suicides and more prosperity, more security, more peace, more honor through Islam. Why my India cannot be next Saudi Arabia? Why my India cannot be next Islamic nation with peace, prosperity, success and security for everyone? Think about it. Why it can't be? Worshipping only God Allah and obedience to final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक मुल्क को क्या चाहिए? अमन, सलामती, शांति, उन्नति. एक मुल्क क्या डिमांड करता है? इज्जत और एहतराम. मेरा मुल्क हर एतबार से नीचे क्यों जा रहा है? भारत की इकोनॉमी तबाही की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है. इज्जत और एहतराम के मामले में हर मुल्क हमें बातें सुना रहा है. हमारा मुल्क भारत तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों ना हम एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा तरीका अपनाएं, कुरान हदीस वाला, जो सऊदी अरब में चल रहा है, देखिए, जिससे इज्जत, एहतराम, अमन, सलामती, शांति, उन्नति, तरक्की, तमाम चीजें अवेलेबल रहेगी इंशाअल्लाह. एक ही अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी की इताअत के जरिए. क्यों हमारा मुल्क एक बेहतरीन इस्लामिक नेशन नहीं बन सकता, सऊदी अरब की तरह और उससे अच्छा? सोचिए. ఒక దేశానికి ఏమి కావాలి? శాంతి, శ్రేయస్సు, విజయం మరియు భద్రత. ఒక దేశం ఏమి డిమాండ్ చేస్తుంది? వృద్ధి, గౌరవం, గౌరవం. నా భారతదేశం ఎందుకు పొందడం లేదు? ఎందుకు అది రోజు రోజుకి ప్రతిదీ కోల్పోతోంది? శాంతి, సెక్యూరిటీ, గౌరవం, ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నీ కోల్పోతుంది. దానికి కారణం తప్పుడు భావజాలంతో పాలించబడుతోంది. ఖురాన్ మరియు ప్రామాణికమైన హదీసుల వెలుగులో సౌదీ అరేబియా నుండి ఇస్లామిక్ ఐడియాలజీని అమలు చేస్తే చాలా సంపన్నమైన, సురక్షితమైన జీవితం లభిస్తుంది. తక్కువ నేర, అధిక వృద్ధికి భరోసా, తక్కువ నిరుద్యోగం మరియు అధిక ఆర్థిక రేటు. ఇస్లాం ద్వారా తక్కువ ఆత్మహత్యలు మరియు మరింత శ్రేయస్సు, మరింత భద్రత, మరింత శాంతి, మరింత శక్తి. సౌదీ అరేబియా తర్వాత నా భారతదేశం ఎందుకు కాకూడదు? నా భారతదేశం తదుపరి ఇస్లామిక్ దేశం ఎందుకు కాకూడదు? ప్రతి ఒక్కరికీ శాంతి, శ్రేయస్సు, విజయం మరియు భద్రతతో. ఇది ఎందుకు కాకూడదు అని ఆలోచించండి. అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించడం మరియు అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్కు విధేయత చూపడం. ஒரு தேசத்திற்கு என்ன தேவை? அமைதி, செழிப்பு, வெற்றி மற்றும் பாதுகாப்பு. ஒரு தேசம் என்ன கோருகிறது? வளர்ச்சி, கௌரவம், கண்ணியம். என் இந்தியா ஏன் அதை பெறவில்லை? அது ஏன் நாளுக்கு நாள் அனைத்தையும் இழக்கிறது? முதலில் அமைதி, பின்னர் பாதுகாப்பு, பிறகு தீஹானர், பிறகு பொருளாதாரம் மற்றும் மற்ற அனைத்தும் தவறான சித்தாந்தத்தால் ஆளப்படுவதே காரணம். குரான் மற்றும் உண்மையான ஹதீஸின் வெளிச்சத்தில் சவூதி அரேபியாவில் இருந்து இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் என்று முயற்சி செய்து சோதிக்கப்பட்ட, மிகவும் செழிப்பான, பாதுகாப்பான மற்றும் மதிப்பெண் வரை எங்களிடம் இருக்கட்டும். குறைந்த குற்ற உயர் வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல், குறைந்த வேலையின்மை மற்றும் உயர் பொருளாதார விகிதம், குறைவான தற்கொலைகள் மற்றும் அதிக செழிப்பு, அதிக பாதுகாப்பு, அதிக அமைதி, இஸ்லாம் மூலம் அதிக சக்தி.
எனது இந்தியா ஏன் சவுதி அரேபியாவுக்கு அடுத்ததாக இருக்க முடியாது? எனது இந்தியா ஏன் அடுத்த இஸ்லாமிய தேசமாக இருக்க முடியாது? அனைவருக்கும் அமைதி, செழிப்பு, வெற்றி மற்றும் பாதுகாப்புடன். அது ஏன் இருக்க முடியாது என்று சிந்தியுங்கள். அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்குதல் மற்றும் இறுதி தூதர் முகம்மதுவுக்கு கீழ்ப்படிதல். একটি দেশ কি চায়? নিরাপত্তা, শান্তি, উন্নতি। একটি দেশের ডিমান্ড কি? সম্মান, শ্রদ্ধা। আমাদের দেশ সব দিক দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে কেন? ভারতের ইকোনমি ধ্বংসের পথে। আনএমপ্লয়মেন্ট, বেকারত্ব দ্রুত বেড়েই চলেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়তেই আছে। ক্রাইম বেড়েই চলেছে। সম্মান, শ্রদ্ধার ব্যাপারে প্রতিটি দেশ আমাদের কথা শোনাচ্ছে। আমাদের দেশ ভারত ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে কেন? যদি আমরা এমন পদ্ধতি, এমন আইডিওলজিকে গ্রহণ করে নিই, কোরআন হাদিসওয়ালা সৌদি আরবের মতো যেমন সেখানে চলছে দেখুন, সম্মান, শ্রদ্ধা, নিরাপত্তা, শান্তি, উন্নতি, ডেভেলপমেন্ট সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ এক আল্লাহর ইবাদত এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণের কারণে। কেন আমাদের দেশ ভারত একটা ইসলামিক নেশন হতে পারবে না? সৌদি আরবের মতো বা তার থেকে ভালো ভাবুন। રાષ્ટ્રને શું જોઈએ છે? શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સફળતા અને સલામતી. રાષ્ટ્ર શું માંગે છે? વૃદ્ધિ, સન્માન, પ્રતિષ્ઠા. માય ઇન્ડિયા કેમ નથી મળી રહ્યું? શા માટે તે દિવસેને દિવસે બધું ગુમાવી રહ્યું છે? પ્રથમ ધ પીસ, પછી ધ સિક્યુરિટી, પછી ધ ઓનર, પછી અર્થતંત્ર અને બાકીનું બધું. કારણ ખોટી વિચારધારા દ્વારા શાસન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલો આપણે કુરાન અને અધિકૃત હદીસના પ્રકાશમાં સાઉદી અરેબિયાની ઇસ્લામિક વિચારધારાનો પ્રયાસ કર્યો અને પરીક્ષણ કરેલ કનિક ખૂબ જ સમૃદ્ધ, સુરક્ષિત અને ચિહ્ન શોધી લઈએ. ઓછા ગુનામાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિની ખાતરી, ઓછી બેરોજગારી અને ઉચ્ચ આર્થિક દર, ઓછી આત્મહત્યા અને વધુ સમૃદ્ધિ, વધુ સુરક્ષા, વધુ શાંતિ, વધુ શક્તિ ઇસ્લામ દ્વારા. મારું ભારત સાઉદી અરેબિયા પછી કેમ ન હોઈ શકે? શા માટે મારું ભારત આગામી ઇસ્લામિક રાષ્ટ્ર ન બની શકે? દરેક માટે શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સફળતા અને સલામતી સાથે. તે શા માટે ન હોઈ શકે તે વિશે વિચારો. ફક્ત ભગવાન અલ્લાહની પૂજા કરવી અને અંતિમ મેસેન્જર મુહમ્મદનું પાલન કરવું. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? സമാധാനം, സമൃദ്ധി, വിജയം, സുരക്ഷിതത്വം. ഒരു രാഷ്ട്രം എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വളർച്ച, അന്തസ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഇന്ത്യക്ക് അത് ലഭിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അനുദിനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആദ്യം സമാധാനം, പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ ദി ഓണർ, പിന്നെ സാമ്പത്തികം, പിന്നെ മറ്റെല്ലാം. തെറ്റായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഖുർആനിന്റെയും ആധികാരിക ഹദീസിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിച്ചതും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും സമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഉയർന്ന വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നിരക്കും. കുറഞ്ഞ ആത്മഹത്യകളും സമൃദ്ധിയും, കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വവും, കൂടുതൽ സമാധാനവും, ഇസ്ലാമിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഇന്ത്യക്ക് സൗദി അറേബ്യയുടെ അടുത്ത ആയിക്കൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ആയിക്കൂടാ? എല്ലാവർക്കും സമാധാനം, സമൃദ്ധി, വിജയം, സുരക്ഷിതത്വം. എന്തുകൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും അന്തിമ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗೌರವ, ಘನತೆ. ನನ್ನ ಭಾರತ ಏಕೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ? ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ? ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ, ನಂತರ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನಂತರ ಗೌರವ, ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ. ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಆಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹದೀಸ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದೋಣ. ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ದರ. ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಗಲು ನನ್ನ ಭಾರತ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಭಾರತ ಏಕೆ ಮುಂದಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬಾರದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ. ಅದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಂಡಿತು. یو ملک لسه پکار دی
امن پکار دی سلامتیا پکار ده خوشحالي پکار ده یو ملک د کوم سیز غوښتنه کوي د عزت غوښتنه کوي د احترام غوښتنه کوي زما ملک په هر اعتبار باندې تباهی طرف روان دی بهارت معیشت وګوره ورځ په ورځ باندې تباه کیږي بیروزګاری وګوره ورځ په ورځ باندې زیاتیږي ګرانی وګوره ورځ په ورځ باندې په بر روانه ده جرمونه وګوره ورځ په ورځ باندې زیاتیږي زما عزتمندو که چېرته مونږه عزت او احترام غواړو ترقي غواړو د ملک خوشحالي غواړو نو ولې نه مونږ له یو داسې لار خپلول پکار دي چې هغه ورځ هغه لار چې کوم دی نو هغه د امن او د سکون لار ده د قرآن او د حدیث والا لار ده د الله د یو الله بندگی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت والا لار ده لکه څنګه چې په سعودي عرب کې خلک په امن او سکون باندې اوسېږي سعودي عرب کې امن دی احترام دی دا د یو الله سبحانه و تعالی د بندګۍ او د محمد صلی الله علیه وسلم د اطاعت او تابعدارۍ د وجنه زمونږ ملک دا به هم یو بهترین اسلامی ملک جوړ شي امن او خوشحالي به راشي لکه څنګه چې سعودي عرب کې امن او خوشحالي ده एक देशलाई के चाहियो शान्ति उन्नति सुरक्षा र खुसीहाली एक देशले के माग गर्दछ के डिमान्ड गर्दछ प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान र विकास तर आज हाम्रो भारत हरेक प्रकारले एकदमै बर्बादीतिर गइरहेको छ इकोनोमी एकदमै तल भइसकेको छ बेरोजगारी दिनदिनै बढिरहेको छ महँगाई आकाश छोइदिएको छ क्राइम दिनदिनै बढिरहेका छन् घटनाहरू अपराधहरू बढिरहेका छन् किन यस्तो हुन्छ आज बाहिर दोस्रो मुलुकहरू हाम्रो हाँसो र ठट्टा गरिरहेका छन् किन त्यसैले हामीले विचार गर्नुपर्छ यस्तो आइडिया लाउनुपर्छ जसबाट हाम्रो विकास होस् हाम्रो सुरक्षा होस् हामी शान्ति र उन्नतितिर लागौँ यो कसरी हुन्छ जब हामी कुरान र हदिसलाई शरियालाई फलो गर्छौँ त्यसैगरी अल्लाहको उपासना गर्छौँ र अल्लाहको अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण र आज्ञा पालन गर्छौँ जस्तो कि आज साउदीमा छ हामी त्यसभन्दा उत्तम श्रेष्ठ र महान हुन सक्छौँ इन्शाअल्लाह राष्ट्रस्य किनावश्यकम् शान्ति समृद्धि सफलता च अभयम् राष्ट्रं किनाग्रहयति वृद्धि प्रतिष्ठा गौरव मम भारत किमर्थ न प्राप्नोति किमर्थ दिने दिने सर्वं नष्टं भवति प्रथम शान्ति ततः सुरक्षा ततः दि ऑनर इति अथ अर्थव्यवस्था अन्यत् सर्वं च गलतविचारधारा शास्त्रतत्वात् आवाम अस्माकं कृते कुरानस्य प्रामाणिक हदीसस्य च आलोके सऊदी अरबतः परीक्षिता अत्यन्तं समृद्धा सुरक्षिता निशानपर्यन्तं च इस्लामिक विचारधारा भवतु न्यूनापराधम् उच्चवृद्धि च सुनिश्चित्य न्यून बेरोजगारी तथा उच्च आर्थिक दर आत्महत्याः न्यूना अधिका समृद्धि अधिका सुरक्षा अधिका शान्ति इस्लामस्य माध्यमेन अधिका शक्तिः च मम भारत सऊदी अरबस्य पार्श्वे किमर्थ न भवितुमर्हति मम भारत अग्रिमम् इस्लामिक राष्ट्रं किमर्थ न भवितुमर्हति शान्तिः समृद्धिः सफलता च सर्वेषां कृते अभयम् किमर्थ न भवितुम् अर्हति इति चिन्तयतु केवलम् अल्लाहस्य पूजा कृत्वा अन्तिमदूतस्य मुहम्मदस्य आज्ञापालनं च